Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teruntuk yang terhormat, teruntuk dosen pembimbing Al Ustadz Asep Maulana selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Tarjamah Fauriyah. Di sini saya Muhammad Ali Yakin Rais NIM 211101020080 akan menerangkan tentang tarjamah fauriyah yang berjudul yaitu Al-Arabiyatu lin-natiqina bi ghairiha kaifa natakallamu 'anil manzil fil lughatil arabiyyah, yang artinya bahasa Arab untuk non penutur asli, bagaimana kita berbicara tentang rumah dalam bahasa Arab. Baik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات قناتنا أتقن العربية. تعلم العربية من الحياة وللحياة. اليوم موضوعنا الحياتي سيكون عن المنزل، كيف نتكلم عن المنزل وأجزائه باللغة العربية. سأبدأ درسنا بكلمات مرتبطة بالمنازل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pertemuan baru di saluran kami, Kuasai Bahasa Arab, belajar bahasa Arab dari kehidupan dan untuk kehidupan. Hari ini topik kita adalah rumah, bagaimana kita berbicara tentang rumah dan bagian-bagiannya dalam bahasa Arab. Saya akan memulai pelajaran kita dengan kata-kata yang terkait dengan rumah. منازل جمع منزل أو بالبيوت بالشقة أو بالشقق. سأذكر هذه الكلمات ثم أذكر بعض الجمل ثم أنتقل إلى نص أستعمل فيه الكلمات المرتبطة بالمنزل وأشرح بعض الكلمات التي وردت في النص. Manzil adalah jamak dari manzil atau buyut untuk rumah-rumah dengan apartemen atau apartemen. Saya akan menyebutkan kata-kata ini. Lalu saya akan menyebutkan beberapa kalimat dan kemudian saya akan beralih ke teks yang menggunakan kata-kata yang terkait dengan rumah dan menjelaskan beberapa kata yang muncul dalam teks. قبل أن أبدأ بالحديث عن أقسام المنزل أقول لكم المنزل مرادف البيت. يمكن أن أقول ذهبت إلى البيت، ذهبت إلى المنزل. المنزل يمكن أن يكون مستقلا بحيث لا يكون معك أشخاص يسكنون بطوابق فوق الطابق الذي تسكن فيه أو تحت الطابق الذي تسكن فيه أو الدور. الطابق أو الدور نفس المعنى. أدوار طوابق مترادفان، الدور مرادف الطابق. Sebelum saya mulai pembicaraan tentang macam-macam rumah, saya ingin menerangkan kepada Anda bahwa manzil adalah sinonim dari kata bait. Dalam bahasa Arab, kemungkinan saya bisa mengatakan saya pergi ke rumah atau saya pergi ke tempat tinggal. Rumah itu berdiri sendiri, di mana tidak ada orang lain yang tinggal di lantai atas atau di bawah lantai tempat Anda tinggal, atau ruangan yang sama dengan Anda. At-tabiq atau lantai dan ad-dar ruangan memiliki makna yang sama. Ad-duar beberapa ruangan adalah sinonim dari at-tawabiq. يمكن أن يكون مستقلا البيت، وهو غالبا يطلق عليه كلمة البيت، ونستعمل نحن العرب كلمة فيلا. الفيلا هي بيت مستقل. والمنزل يمكن أن يكون أيضا شقة بحيث تكون هذه الشقة مكانا ضمن بناء وتكون فوق الشقة شقق أو تحتها شقق أو بجوارها شقق. هذه معلومات عامة تتعلق بأنواع المنازل وأنواع البيوت. الآن Rumah yang berdiri sendiri sering disebut sebagai al-bait. Kami orang Arab menyebutnya sebagai villa. Villa adalah rumah yang berdiri sendiri. Rumah juga bisa menjadi apartemen, di mana apartemen ini berada di dalam bangunan dan di atasnya atau di bawahnya ada apartemen lain. Atau di sebelahnya ada apartemen lain. Ini adalah informasi umum yang berkaitan dengan jenis-jenis tempat tinggal dan jenis-jenis rumah. أنتقل بكم إلى أقسام المنزل أو البيت. من أقسام المنزل أولا كما نعرف الغرفة، والغرف أنواع. عندنا غرفة المعيشة، غرفة الجلوس، غرفة النوم، غرفة الأطفال، وعندنا أيضا يمكن أن نطلق على غرفة المعيشة الصالة. Sekarang saya akan membawa Anda ke berbagai bagian tempat tinggal atau rumah. Pertama-tama, seperti yang kita ketahui, ada kamar, dan kami memiliki berbagai jenis kamar, seperti ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, kamar anak-anak, dan kami juga bisa menyebut sebagai as-salah, ruang tamu.
وهناك أيضا في البيت أقسام، منها المطبخ، وجمع مطبخ مطابخ، وسمي مطبخ لأنه المكان الذي يطبخ فيه الطعام. المكان الذي يطبخ فيه الطعام المطبخ. Di rumah juga ada bagian seperti dapur, dan jamak dari matbah adalah matabih dan disebut dapur. Karena itu adalah tempat memasak makanan. Tempat di mana makanan dimasak disebut dapur. وعندنا الحمام لأنه المكان الذي يستحم فيه أي يغتسل فيه، فاسمه الحمام. وعندنا أيضا من أقسام الغرفة مثلا الباب، باب جمعها أبواب. وعندنا النافذة، وجمع نافذة نوافذ، ومثنى نافذة نافذتان. وعندنا الجدار، جدار الغرفة، كل غرفة تتكون من 4 جدران، جمع جدار جدران. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything. وعندنا سقف، سقف الغرفة، وجمعها أسقف، وسقفان هي المثنى. وعندنا الأرض التي تكون المكان الذي نضع عليه أثاث المنزل. Kami juga memiliki kamar mandi, karena itu adalah tempat mandi, di mana seorang mandi. Jadi namanya adalah al-hammam, dan kami juga memiliki bagian dari kamar. Misalnya al-bab, pintu. Jamaknya adalah abwab, dan kami memiliki an-nafidah, jendela. Jamaknya adalah nawafid, dan 2 dari nafidah adalah nafidatain. Dan kami memiliki al-jidar, dinding. Dari kamar, setiap kamar terdiri dari 4 dinding. Jamaknya adalah judron. Dan kami memiliki as-saqaf, atap. Dari kamar, jamaknya adalah as-sukuf, dan 2-nya adalah saqafain. Dan kami memiliki al-ard, yakni lantai yang merupakan tempat kita meletakkan perabotan rumah. منزل، إذا من أقسام المنزل الأثاث. الأثاث يتكون من سرير النوم، من الأريكة، من الكراسي، من طاولة الطعام، من السجاد، السجادة التي توضع على الأرض. Oleh karena itu, di antara bagian-bagian rumah adalah perabotan. Perabotan terdiri dari tempat tidur, sofa, kursi, meja makan, karpet. Karpet yang diletakkan di lantai. وأيضا يوجد ما تسمى خزانة الملابس، ومنهم من يقول لها الدولاب، لكن بالفصحى خزانة الملابس. وعندنا من الأشياء التي تكون موجودة في المنزل التلفاز، الفرن، الغاز، جلاية الصحون، المكنسة، الثلاجة. ومن Juga ada yang disebut lemari pakaian, dan beberapa orang menyebutnya lemari. Tetapi dalam bahasa resmi disebut lemari pakaian. Dan di antara barang-barang yang ada di rumah ada televisi, oven, kompor, piring, mesin penyedot debu, dan lemari es. من الأشياء الموجودة في البيت لابد أن يكون متوفر في البيت الكهرباء، وأحيانا يكون فيه ما يسمى الغاز الطبيعي، بحيث يكون الغاز ممددا إلى البيت، وكذلك الماء. وعندنا مثلا في البيت قد يكون هناك جهاز للتبريد اسمه المكيف، وجمعها مكيفات، وفيها مكيفان. Dan salah satu hal yang harus ada di rumah adalah listrik. Dan kadang-kadang ada yang disebut gas alam, di mana gas diperpanjang ke rumah, serta air. Misalnya, di rumah bisa ada perangkat pendingin udara yang disebut AC. Jamaknya adalah mukayifah, yaitu beberapa AC. Dan bisa ada mukayifan, 2 AC. وعندنا التدفئة، قد يكون في البيت هناك مدفأة للتدفئة، وقد يكون البيت عندنا فيه تدفئة مركزية أو تبريد مركزي أو تكييف مركزي. وعندنا مثلا المروحة. Dan kami memiliki pemanas di rumah. Mungkin ada pemanas untuk pemanasan. Dan rumah kami bisa memiliki pemanas sentral atau pendingin udara sentral atau AC sentral. Dan di rumah kami misalnya ada kipas angin. هكذا أكون قد ذكرت أهم أقسام البيت، وكذلك أهم الأشياء التي توجد في المنازل وفي البيوت. أنتقل الآن إلى بعض الجمل التي نستعملها مع المنزل ومع البيت قبل أن ننهي مع النص.
مثلا هذا هو منزلي، هذا هو منزلي، أو هذا هو بيتي، هذه هي شقتي، هذه هي غرفتي. في بيتي لدي غرفة نوم وصالة ومطبخ، ولدي حديقة صغيرة. الأبواب في منزلي كلها من الخشب، ومنهم من يقول الأبواب في بيتي من الألمنيوم، ومنهم من يقول باب البيت الباب الخارجي من الحديد، وأبواب الغرف من الخشب. النوافذ عندي زجاجية واسعة، نافذة بيتي واسعة وهي مطلة على شارع واسع. مطلة يعني من الإطلالة، أي Saya telah menyebutkan bagian-bagian penting rumah, serta beberapa hal penting yang ada di tempat tinggal dan di rumah. Sekarang saya akan beralih ke beberapa kalimat yang kami gunakan dengan tempat tinggal dan di rumah sebelum kita selesai dengan teks. Misalnya, ini adalah tempat tinggal saya, atau ini adalah rumah saya. Ini adalah apartemen saya. Ini adalah kamar saya. Di rumah saya memiliki kamar tidur, ruang tamu, dan dapur. Dan saya memiliki taman kecil. Pintu-pintu itu di rumah Anda semuanya terbuat dari kayu. Dan ada yang mengatakan pintu di rumah saya dari aluminium. Dan ada yang mengatakan pintu luar terbuat dari besi. Dan pintu kamar dari kayu. Jendela saya terbuat dari kaca yang luas. Jendela rumah saya luas. Dan itu menghadap ke jalan yang luas. Menghadap berarti dari pemandangan. أنك إذا جلست أمام النافذة تطل على الشارع، تنظر إلى الشارع. اللون الموجود على جدران بيتي هو اللون الأبيض. طلاء بيتي كله كان باللون الأبيض، الطلاء أو الدهان. لقد اشتريت لمنزلي سجادة أصلية غالية وفرشتها في أرض الصالة، أو وفرشتها على أرض الصالة. لدي في منزلي أريكة في صالة الجلوس، وسرير نوم في غرفة النوم، وثلاجة في المطبخ، وغسالة في المطبخ، وغسالة الصحون، ولدي مكيف، ولدي تلفاز، ولدي مروحة أيضا. Jadi jika Anda duduk di depan jendela, Anda melihat ke jalan. Warna yang ada di dinding rumahnya adalah putih. Seluruh rumahnya dicat dengan warna putih. Cat atau cat, saya telah membeli karpet asli yang mahal untuk rumah saya. Dan saya meletakkannya di lantai ruang tamu, atau saya meletakkannya di lantai ruang tamu. Saya memiliki sofa di ruang tamu, tempat tidur di kamar tidur, lemari es di dapur, mesin cuci di dapur, mesin pencuci piring. Saya memiliki AC, saya memiliki televisi, dan saya juga memiliki kipas angin. قد يسألك أحدهم السؤال الآتي: من كم غرفة يتكون بيتك؟ ويمكن أن يسألك السؤال الآتي: هل بيتك مكون من غرفة واحدة أو من غرفتين أو من 3 غرف؟ أحدهم يقول: إنني لا أستريح إلا في بيتي، وخاصة في غرفة المكتبة، لأن بعض البيوت تخصص فيها غرفة للمكتبة، توضع فيها الكتب ويوضع فيها مكتب للقراءة، فتسمى هذه الغرفة غرفة المكتبة. في بيتي توجد حديقة صغيرة فيها شجرتا ليمون، وبذرت فيها بذار الطماطم كي آكل طماطم صحية من أرض بيتي. Mereka mungkin akan bertanya kepada Anda pertanyaan berikut. Berapa banyak ruangan di rumah Anda? Dan mereka mungkin juga akan bertanya kepada Anda, apakah rumah Anda terdiri dari 1 kamar, 2 kamar, atau 3 kamar? Salah satu dari mereka mengatakan, saya hanya merasa nyaman di rumah saya, terutama di ruang perpustakaan, karena beberapa rumah memiliki ruang khusus untuk perpustakaan di mana buku-buku ditempatkan dan meja baca diletakkan. Ruangan ini disebut ruang perpustakaan. Di rumah saya ada sebuah kebun kecil dengan pohon lemon, dan saya menanam bibit tomat di sana untuk makan tomat sehat dari tanah rumah saya. الآن أنتقل بكم إلى النص. يقول النص: المنزل هو المكان الذي نعيش فيه، وهو مكاننا المريح والمسعد. فيه ننام ونأكل وندرس ونلعب ونتواصل مع أحبائنا. المنزل هو بمثابة ملجأ لنا من العالم الخارجي، هو المكان الذي نشعر فيه بالأمان والراحة. أقف على بعض الكلمات في النص أو في هذه الفقرة من النص. نتواصل مع أحبائنا،
أحبائنا الأحباب أحباؤنا نحن الذين نحبهم الأشخاص الذين نحبهم. Sekarang saya akan bawa Anda ke teks. Teks tersebut mengatakan rumah adalah tempat di mana kita tinggal, tempat yang nyaman dan bahagia bagi kita di mana kita tidur, makan, belajar, bermain, dan berhubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Rumah adalah tempat perlindungan bagi kita dari dunia luar, tempat di mana kita merasa aman dan nyaman. Saya akan membahas beberapa kata dalam teks atau dalam paragraf ini dari teks. Berhubungan dengan orang-orang yang kita cintai, mengacu pada orang-orang yang kita cintai, yang merupakan orang-orang yang kita cintai. نقول عنهم الأحبة أو الأحباء. الفعل نتواصل هو فعل مضارع مع أحبائنا مع حرف جر. أحبائنا اسم مجرور، لذلك كتبنا الهمزة على نبرة. لماذا؟ لأن حركتها الكسرة. Kita mengatakan tentang mereka al-ahibbah atau al-ahibba. Kata kerja nantawassalu adalah kata kerja dalam bentuk sekarang dengan ahibbaina dengan sebuah preposisi. Ahibbaina adalah kata benda yang diarahkan. Oleh karena itu, kita menulis hamzah pada nada. Mengapa? Karena vokalnya adalah kasroh. المنزل هو بمثابة. يمكن هنا أن نقول إن معنى مثابة يعني هو مثل أو هو كملجأ لنا. ملجأ، ما معنى ملجأ؟ الملجأ هو المكان الذي تذهب إليه عندما تكون متعبا أو عندما تحصل أشياء لا تحبها، فتجد هذا المكان ملجأ لك يعزلك عن الأشياء التي لا تحبها، ومن هنا يقال المنزل بمثابة ملجأ لنا. وكما ترون الهمزة كتبت على ألف لأن حركتها الفتحة وهي همزة متطرفة، والحرف الذي قبلها حركته الفتحة. لا يهم شكل المنزل أو حجمه أو مما هو مصنوع، المهم أن يكون المنزل مكانا نشعر فيه بالسعادة والراحة. Rumah adalah seperti tempat perlindungan bagi kita. Di sini kita bisa mengatakan bahwa makna perlindungan adalah tempat yang sama atau sebagai tempat berlindung bagi kita. Apa arti dari tempat berlindung? Tempat berlindung adalah tempat yang kita tuju ketika kita lelah atau ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita sukai. Sehingga tempat ini menjadi tempat perlindungan bagi kita, memisahkan kita dari hal-hal yang tidak kita sukai. Dari sini, kita bisa mengatakan bahwa rumah adalah tempat perlindungan bagi kita. Seperti yang Anda lihat, hamzah ditulis di atas huruf alif karena vokalnya adalah fathah, yang merupakan hamzah yang ekstrim. Dan huruf sebelumnya memiliki vokal fathah. Tidak peduli bentuk atau ukuran rumah itu atau dari apa itu dibuat, yang penting adalah rumah menjadi tempat di mana kita merasa bahagia dan nyaman. لا يهم، يعني أننا لا نهتم، أن هذا الشخص لا يهتم، بحيث إنه فقط يريد أن يكون له بيت يشعر فيه بالأمان والطمأنينة والراحة والسعادة. فهذا الشخص مثلا لا يهمه أن يكون البيت كبيرا، أن يكون فيه حي يعيش فيه الأغنياء، هو يشعر بالبيت عندما يكون هذا البيت مكانا للراحة وللسعادة. هكذا أظن أنني قدمت بعض المعلومات السريعة عن المنزل. Tidak masalah bagimu. Artinya kita tidak peduli bahwa orang ini tidak peduli. Di mana dia hanya ingin memiliki rumah, di mana dia merasa aman, tenteram, nyaman, dan bahagia. Orang ini sebagai contoh tidak peduli apakah rumahnya besar atau apakah di dalamnya ada lingkungan di mana orang kaya tinggal. Dia hanya merasa nyaman dengan rumahnya. Ketika rumah ini menjadi tempat kenyamanan dan kesenangan bagi saya dan keluarga, saya rasa saya telah memberikan beberapa alamat informasi tentang rumah. وأسألكم كم غرفة في بيتكم؟ Dan saya bertanya kepada Anda, berapa banyak kamar di rumah Anda? وهل تحبون البقاء في البيت أكثر Dan apakah kalian suka tinggal di rumah? الوقت أم أنكم تجلسون أوقاتا قصيرة في بيوتكم؟ Apakah Anda lebih banyak waktu di rumah atau hanya duduk sebentar di rumah Anda? هل يوجد في بيتكم غرفة مخصصة للمكتبة؟ هل بيتكم يوجد في وسط المدينة أم في طرفها؟ Apakah ada ruang khusus untuk perpustakaan di rumah Anda? Apakah rumah Anda terletak di pusat kota atau di pinggirnya? هل تسكنون في بيت مستقل أم في شقة؟
هل بيتكم في المدينة أم في القرية؟ Apakah Anda tinggal di rumah independen atau apartemen? Apakah rumah Anda berada di kota atau di desa? أنتظر إجاباتكم في التعليقات، وكذلك أنتظر أسئلتكم، وإلى لقاء قريب من لقاءات قناتنا أتقي العربية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya menunggu jawaban Anda di komentar, serta menunggu pertanyaan Anda. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya di saluran kami. Saya mempercayakan kalian kepada Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan amanatnya. Salam sejahtera, rahmat, dan berkah Allah kepada Anda. Baik, di sini dalam strategi penerjemahannya, yaitu yang pertama, pungutan murni, yaitu penerjemah mengambil base U ke base A dengan tanpa mengubahnya. Yang pertama yaitu kaifa natakallamu 'anil manzil wa ajza'ihi bil lughatil arabiyyah. Bagaimana kita berbicara tentang rumah dan bagian-bagiannya dalam bahasa Arab. Manazila jama'a manzil au bil buyuti bisyuqqah au bisyuqqah. Manazil adalah jamak dari manzil atau buyut untuk beberapa rumah dengan apartemen atau beberapa apartemen. Kemudian yang kedua yaitu transposisi, penerjemahan dengan mengubah kategori gramatikal. Yang pertama yaitu al-manzilu yumkinu ay yakuna mustaqillan bihaitsu la yakunu ma'aka ashkhasun yaskununa bi tawabiki fawqa at-tabiq alladhi taskunu fihi aw tahta at-tabiq alladhi taskunu fihi aw ad-dawr. Rumah itu berdiri sendiri di mana tidak ada orang lain yang tinggal di lantai atas atau di bawah lantai tempat Anda tinggal atau ruangan yang sama dengan Anda. Kemudian ad-duwar tawabiqu mutaradifan. Beberapa ruangan adalah sinonim dari beberapa lantai. Kemudian yang ketiga yaitu korespondensi. Penerjemah menyamakan makna kata dalam bahasa sumber BSU dengan makna kata bahasa sasaran. Yang pertama yaitu al-fila hiyal bait mustaqillan. Al-manzilu yumkinu ay yakuna aidan syuqqah. Villa adalah rumah yang berdiri sendiri. Rumah juga bisa menjadi apartemen. Untuk yang keempat yaitu naturalisasi. Penerjemah mengambil ungkapan BSU ke dalam BSA dengan penyesuaian pada ejaan atau pelafalan. Yang pertama, an-nutliqu ala ghurfatil ma'isyati shalah, dan kami juga bisa menyebutnya sebagai as-salah atau ruang tamu. Kemudian al-makanul ladzi yutbakh fihi at-ta'am al-matbah, tempat di mana makanan dimasak disebut dapur. Kemudian untuk selanjutnya yaitu yang kelima frasa. Penerjemah menyamakan makna frasa dalam BSU dengan makna BSA, yaitu kam hurfatin yatakawwanu baituk, berapa banyak ruangan di rumah Anda. Kemudian fi baiti tujadu hadiqatun saghiratun fiha sajaratu laimun wa badartu fiha birazat tomatim kai akla tomatimah sahiyah min ardi baiti. Di rumah saya ada sebuah kebun kecil dengan pohon lemon dan saya menanam bibit tomat di sana untuk makan tomat sehat dari tanah rumah saya. Kemudian yang terakhir yaitu gloss translation, yaitu penerjemah memberikan tambahan pada kata BSA. Di sini kita bisa mengatakan yumkinu, yang pertama yumkinu huna an naqula inna makna masabatin yakni huwa mislu au huwa kama au huwa kamalja lana malja. Di sini kita bisa mengatakan bahwa makna perlindungan adalah tempat yang sama atau sebagai tempat berlindung bagi kita. Kemudian yahum syaklul manzil au hajmuhu au mimma huwa masnu'un al-muhimmu ay yakuna al-manzil makanan nash'uru fihi bis-sa'adah war-rahah. Tidak peduli bentuk atau ukuran rumah itu atau dari apa itu dibuat, yang penting adalah rumah menjadi tempat di mana kita merasa bahagia dan nyaman. Kemudian kosakata. Yang pertama yaitu isim, mufradatnya manzilun, tempat tinggal, baitun, rumah, asyukoh, apartemen, al-arikah, sofa, al-aluminium, at-ta'am, makanan, al-fila, fila, at-tadfi'atu, pemanas, al-furnu, oven, al-furnu, kompor. Kemudian yang fi'il yaitu natakallamu, berbicara, tujadu, ada, al-quru, menyebutkan, watanawasalu, dan berhubungan, astamilu, beralih, yudbahu, memasak, yas'aluka, bertanya kepadamu, wanakulu, dan kita makan, wanadrusu, dan kita belajar, wanal'ab, dan kita bermain. Hadza minni, syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.